दुर्गम अंचल नारे राजनीति देखते अंका बंका बड़ बड़ खाल ढेपर रास्ता को वर्ष पर वर्ष मिछ प्रतिश्रुति दे राजनीतिर मार्ग बदलाई दौरान किंतु ए अंका बंका पथुरिया रास्तार चित्र बदलाई पारना। ये हूँ जयपुर निर्वाचन मंडली बड़ बड़ कागज कलम मान्यता पाउथिबा से बरिगुमा ब्लॉक अंतर्गत चंपापदर डिंडा रजा ग्राम को चलतु आम डिंडा रजा ग्राम को प्रवेश करवा देखा केमिति विकास होइछि। विकास ठारू बहु दूर रे उपांत गाँ नाही पक्का रास्ता पाद चला रास्ता ही साहा भरोसा एम्बुलेंस पहुंचवा हो पड़ुछि मुश्किल गुरुतर रोगी किंबा गर्भवती को भार रे निया जाउछि हॉस्पिटल। एभली दृश्य देखा मिली बोरिकुआ ब्लॉक रो उपांत चंपापदर पंचायतर दुर्गम गाँ डिंडा राजारू वन पहाड़ उपरे गाँटीए हरड़ागुड़ा पंचायत सदर ठारू पटांगिणी गाँ परे प्राय 5 किलोमीटर पर सुउच्च पर्वत शिखर उपरे बसवास करुछन्ति डिंडा राजा गाँर प्राय 20 परिवार। केवल एही पाद चला खालढेप छोट बड़ पथुरिया रास्ता ही ए गाँ लोकंको यातायातर माध्यम। गाँर कौनसी लोक देह खराब रे पड़िले खटियारे बुहा होई आसंती ए दुर्गम डिंडा राजा गाँर रोगी माने। वर्षा दिने दयनीय हेई पड़े ए गाँर चित्र। जंगल भितरे रास्ता सहित वर्षा जोगु वन्य प्राणी भय कहले न सरे। गत मासरे ए गाँर जड़े युवक वैध नायक बाइक जोगे पंचायत को राशन पाई जीवा समय बाइक रु पड़ी जयपुर जिला मेडिकल रे चिकित्सित हेउथिले परे गाँ को फेरिछन्ति। गोड़े गभीर आघात होई घरे रही चिकित्सा पाउछन्ति। पुणी डाक्तर मेडिकल आसिबा पाई परामर्श करिसन्ति किंतु रास्ता खराब जोगु भय रे मेडिकल जाई पारुनथिबा कहिसन्ति आहत वैध नायक। डिंडार जाजिबा रास्ता आज्ञा के माने केते दूर हबो एठु 1.5 किलोमीटर खंड हबो। रास्ता केमदी अछि? बहुत खराब अछि, गाड़ी भी जाई पारबो नै लोक भी जाई पारबो नै। तो आपण माने आरंभ रु सुनिथिबे गाड़ी जाई पारबो नै लोक जाई पारबो नै कहउछन्ती तो ग्राम को पसिले आमे जानिबा जे केमिति विकास हेछि। डिंडा राजा गाँ पई रास्ता मुख्य समस्या साजिथिबा बेले गाँ रे थिबा सोलार टांकी खराब हो जाइछि। गोटिए नलकूप भी अचल हेई पीवा पाई नाଳ पानी साजिछि भरोसा। गाँर महिला माने चुआ पानी नहीं रोषेईबास करुछन्ति। अनेक परिवार को आज पर्यंत आवास योजना रे सामिल करा जाई पारि नाही। सोलार दिया जाइछि किंतु विद्युत संजोग गाँ को हे पारि नाही। मांडिया सुआ धान मक्का छेली कुकुड़ा आदि चाष करी जीवन जीविकार निर्भर करुथिबा बेले बारंबार विभिन्न अधिकारी और जनप्रतिनिधि को गाँर समस्या संपर्क में अवगत करिथिबा कहिसन्ति गाँ लोके। केबे मध्य गाँ रे सरकारी बाबूंको पाद पड़िनी गाँ को केही मध्य आसीनथिबा नै कहिसन्ति डिंडा राजा ग्रामवासी। प्रवेश करबा मात्रे आमे ए ग्रामर विकासर चिन्ह देखंतु ए होची ओलिया आवर्जना भर्ती के अछि। आउ आपण मन देखुथिबे रास्ता तो टोटल नहीं आगा माने विजुअल माध्यम रे आपण मन को देखाई थिली देखंतु ए होची ग्रामर फाउंडेशन जहा कि आरंभ रे ही पत्थर गुडा भर्ती माने अछि आउ टोटली रास्ता नहीं किबा कंक्रीट द्वारा रास्ता हेबा कथा किंतु कंक्रीट द्वारा मिसा टिक मध्य रास्ता हे नै पर्यंत। आउ देखंतु गोटे विकासर चिन्ह होची ए गोटे सोलार माध्यम रे बिजुली दिया होची गाँ को। आउ बर्तमान आम ग्रामवासी अच्छा सहित आम कथा हेबा माने इंदिरावास घर टोटाली देखा जाउनी पर्यंत माने विकास किभली भाव रे हेतिबो। आउ ग्रामवासी को हम पचारबा बाबा तुम ना कोन? हमर सदाशिव नायक को गाँ? डिंडा राजा। डिंडा राजा को पंचायत? चौपद पंचायत। केते वर्ष हेलानी ए गाँ रे छ? बेसी वर्ष हेलानी आज्ञा मन तो जाना नहीं दादी अजा खाले इति रहिछि गाँ। एबे मैं आसुथिली तमर गाँ को रास्ता नाही। हई रास्ता तो नाही गाँ खाली बन रास्ता गाँ जंगल रास्ता। कौन कौन असुविधा अछि ना कौन कौन सुविधा अछि तमर गाँ रे? सब तो असुविधा अछि कोटा सुविधा नाही कोटा पानी नाही बंद नाही तापरे करेंट नाही फरेंट नाही रास्ता नाही पस्ता नाही किछि तो नाही आउरी केमति चलुछ केमति रहछ? काकुलतिर गांती गोड़ा हाथी चलला बडा तो गुडगु बडगा हदरले तो मरि जीवा कथा आरी पत्थर जगह रास्ता नाही गाट नाही किछि नाही पानी खाइ बोल पानी बंद गोट नाही किबा बोरिंग गोट नाही कोटा एटा नाही गोरु गाय खाइ बोले असुविधा का पूरा मत पानी नाही। हेले जदी काको जदी मेडिकल नेवार अछि काको जदी रोग ज्वर जदी हैला केमति करछ? खांदे का बोई किन नेबाटा नाही बोले मरि जीवाटा आरी रास्ता काटले तो पान कलिम से गाड़ी घोड़ा की कूटा पानी कोटरू पुछ पानी बोले नाल पानी का देखो इते नाल पानी का
ঠিকঠাক ଥିଲେ ଖାଇବାର କି କେଉଁଟା ଖାଦ୍ୟ ପାଣି ପିଇବାଟା କି ସବୁ ମରବା ଜାଗା ତ ଇଟା ଆରି ଏ ବିଷୟରେ ନେଇକରି ମାନେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଫିସ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁମାନଙ୍କୁ କହିଛ ନା ନାହିଁ? କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହୁଁ କା ବୋଲବେ ଭାଇ କି କେହି ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ତ ହେବ ନ ଚାହିଁଲେ ଲୋକ ତ ଚାହିଁବାଟା ଲୋକ ନ ଚାହିଁଲେ କେଉଁଟା ହେବ କାହିଁ ବନର ବାଘ କି ବାଲୁ କି କେଉଁଟା ଚାହିଁବ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ କି ଏଇ ମାନେ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯେ କି ବୟସ୍କ ଲୋକ ସେ ତାଙ୍କର କରୁଣା କାହାଣୀ କହୁଥିଲେ କି ଗାଁରେ କେମିତି ସେମାନେ ରହୁଛି କ'ଣ ବିକାଶ ହେଇଛି ଯାହାକି ବିକାଶର ଅଛି। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବା। ଭାଇ ତମ ନାଁ କ'ଣ? କର୍ଣ୍ଣ ନାଇଁ କହିବେ କେଉଁ ଗାଁ? ଦିନ ରଜାର ତୁମର ଗାଁରେ କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି? କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମର ଗାଁରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ରାସ୍ତା ନାହିଁ କିମ୍ବା କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପାଣି ପିଇ ବୋଲେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କେମିତି ଚଢୁଛ କେମିତି ଆଣୁଛ ପାଣି କୁଲି ବୁତି କରି ଚଳୁଛୁ ଆଉ ତୁମର ଗାଁରେ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଅଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆସିବା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆଜ୍ଞା କେମିତି ସାଲା ବୁଲାରେ ହେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆରି କେତେଟା ମାନେ ସବୁ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି? ହଁ ଟିକେ ଟିକେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ରାସ୍ତାଘାଟ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ନା? ସେଟାର ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଯିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ନାହିଁ ତାମାନେ ତୁମେ କହୁଛ ଏ ଗାଁର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର? ହଁ ଅନ୍ଧାର ଅଛି ସେ ଡର ପାଇଁ ସେ ପିଲାମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲର। ତମେ କେତେ ପଢ଼ିଛ? ଆମେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପଢ଼ୁନି ପଢ଼ିନ? ହଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ଏ ଗାଁର ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାର ଯେହେତୁ ରାସ୍ତାର ସୁବିଧା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ବାପା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବା। ବାବା ତମ ନାଁ କ'ଣ? ମାନେ ଏ ଗାଁରେ କ'ଣ ମାନେ ରାସ୍ତା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ କେମିତି ହଇରାଣ ହେଉଛ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି? ରାସ୍ତା ନେଲା ପାଇଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ହରିୟାଣାରେ ଅଛୁ ତ ଖାଲି କାକୁଡ଼ିଥିଲେ ସବୁ ଅସୁବିଧା କେଉଁଟା ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଆପଣ ଏ ବିଷୟ ନେଇ କାହା କାହାକୁ ଜଣାଇଥିଲ? ଏ ମେମ୍ବର ସରପଞ୍ଚ ସବୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ହଁ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଏମିତି ଚାହିଁଲେ ତ ଭାଇନା ଖାଲି ଆସି ସବୁବେଳେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା କରିଦେବୁ ପାଣି କରିଦେବୁ କହୁଛନ୍ତି ବୋରିଂ କରିଦେବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କହୁଛ ଏ କଥା କେଉଁ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କେ ଆସିଲେ ଏମିତି ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ପୁରା କରିବେ ଭାଇନା ସେ ସମୟରେ କହୁଛୁ ଯେ ହଁ ମୁଁ କରିବେ ତ ପୁରା ନାହିଁ ପଇସା ନାହିଁ ଭୋଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆସି କହିବେ? ହଏ ତ କ'ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ପାଣି ହିସାବ କହୁଛୁ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଶୁଣାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ କି ଏହି ଗାଁର କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆଉ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଅନେକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଜଣେ ମା' ଅଛନ୍ତି ମା'ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ ପଚାରିବା। ନା କ'ଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାନି ହେଲା ଯେ ତୁମର ଗାଁରେ କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି? ତୁମର ଗାଁରେ ଆମର ଗାଁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ପାଣି ଅଛି ନା ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଅଛି ନା ନାହିଁ? କିଛି ନାହିଁ କେମିତି ପିଉଛ କୋଉଠୁ ପାଣି ପିଉଛ? ବେଳାର ପାଣି ତ ପିଇଲୁନି ବେଡ଼ାର ପାଣି ହଁ ସେଠି ସେ ଗଦାଇଲୁନି ସେଠି ସେ ଖାଇଲୁନି ପାଣି ଆଣିକରି ରାସ୍ତାଘାଟ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ରାସ୍ତା କେଳେ ଖରାପ ହେଇଛି ରାସ୍ତା ବଢ଼ିଆ ଦେଲାଇଛି ଏ ବିଷୟ ନେଇକରି ସରପଞ୍ଚ ମେମ୍ବର କିମ୍ବା ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କୁ MLA ମାନଙ୍କୁ କହିଛ ନା ଏ ବିଷୟ ନେଇକି? ସରପଞ୍ଚ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇଛି ଭୋଟ ମାଗବା ଲୋକ ରାସ୍ତାଘାଟ ଆମର ଲୋକ ନାହିଁ ଏବେ ଖାଇଟା ହେଲେ ସରପଞ୍ଚ ମେମ୍ବର ଡିଣ୍ଡାର ଗାଁ ବୋଲି ଦେଖବା ଖାଇଟା ଦେବୁ ବୋଲେ ନ ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? ଆଇ ଦେବୁ ଇଟା ଦେବୁ ସେଟା ଦେବୁ ଇଟା କରିବୁ ସେଟା କରିବୁ ରାସ୍ତା କରିବୁ ଘାଟ କରିବୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର କହିବା ଖାଲି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ମିଛ ଆମେ ତ ସବୁ ସୁବିଧା କରିଦିଆ ବୋଲିକରି ଆମେ ତ ଚାହିଁଲୁନି ସେ ଭୋଟ ନେବାକେ ଲୋକ ହେଲାନି ଖାଇଟା ଦେବାକୁ ଲୋକ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ ମାଆଙ୍କର କରୁଣା କାହାଣୀ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଣ୍ଡା ରାଜାର ଭାଗ୍ୟ କେବେ ବଦଳିବ ନା ଏଇ ରାଜନେତା ନେତା ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କର ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଦେଖିକି ଏ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଦେଇକି ଚାଲିଯିବେ ନା ଏ ଗାଁକୁ ବଦଳାଇବେ ତାହାକୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବରିଗୁମାରୁ ଗୋପାଳ ଡଙ୍ଗରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସ୍ୱାଧିକାର ନ୍ୟୁଜ୍।